Nacionalni park Una, Lohovo i Račić, zona stroge zaštite izuzetnih prirodnih vrijednosti u kojoj je zabranjen bilo kakav utjecaj čovjeka. Ali upravo ovdje u srcu zaštićenog područja priroda gubi bitku sa bespravnom gradnjom. Gradski građevinski inspektori su pristali da ekipa CINA ide sa njima u obilazak terena. Kažu da se često suočavaju sa agresivnim pojedincima koji ih tjeraju sa imanja i nastavljaju sa bespravnom gradnjom. Sve ove parcele, odnosno svi ovi objekti su već obuhvaćeni inspekcijski nadzor, ima inspektor koji vodi postupak. Aha. Ako se radi nešto novo, onda je tu kolegica koja će odmah zadužiti taj slučaj. Vidit ćemo uglavnom šta se radi, vidim neke grede i nešto dole. Ako bude bilo kakva neugodna situacija, nesuradnja, da ne kažem prijetnje, verbalne, bilo kakve, povlačimo se s lice mjesta, ako treba obavijestit ćemo policiju da nam asistira. Nekada netaknuti kanjonski dio Une pretvoren je u gradilište. Uz samu rijeku niču vikendice, pomoćni objekti, bazeni i pečenjare. Za potpuni ugođaj pojedini investitori betoniraju obalu, grade privatne plaže i molove. Stroga zabrana gradnje za mnoge ne znači ništa. Samo za malo pažnje. Inspektori traže lične podatke osoba koje su zatekli na ilegalnom gradilištu i pitaju ih za koga izvode radove. Situacija je postala napeta. Otkud pravo da snimam? Mi smo novinari, mi smo došli. Za koga izvodite? Hajde, mi smo, znači, Evo ljudi za sebe. izvodite radove, mi smo ovlaštena lica, molim vas za... Ne možete, gospodine, mi ne možemo tako pričati. Neidentifikovani čovjek je na kraju promijenio priču, tvrdeći da objekat nije njegov i da on tu samo pomaže. Zovite šefa. Zovite šefa, recite došla inspekcija. Odmah dođe. Odmah pa ćemo pričati. Vi morate odmah stati sa radovima, znači obustavite sve dalje aktivnosti. Ajde, dečki, vi pijete dole i... Jeste li pred neke firme kao izvođači ili ste fizička lica? Nisam, tu sam fizički radim. Radim za dnevnicu da zaradim. Ovdje došla inspekcija, obustavljena različak. Znači, od ovog trenutka su radovi obustavljeni. Ajde, dečki, sjedajte svi ukola, znači mi alat samo ostavljamo, a kad dođe gaz da nekom kupi. I još samo ovo da vam kažem, dobro je bilo da znate, znači sljedeći put ukoliko vas se zatekne na licu mjesta, a bude zatvoreno gradilište, a vi nastavite da gradite, podliježete prekršajnim sankcijama, izdavanju prekršajnog naloga. Znači sljedeći put ćete biti kažnjeni. I vi i gazda. Pa čekaj, je li ovo neko napravio bespravno ili... Jeste, to je napravljeno bespravno. Ja vjerujem da već ima prekršajni nalog za investitora, odnosno za vaše to gazda. Ja se sad pitao, jeste li ispred neke firme ili ste... Ne, nismo, mi smo samo običali čovjeku doći to pomoć popraviti. Nismo nikakva firma da smo mi nadležni za to nešto, razumiješ? Dobro, sad dolazi ko vlasnik objekta. Dolazi vlasnik, što je njegov alat. Njegov alat. A on ne zove vlasnika da dođe. Aha. Razumiješ, ja nemam broja od vlasnika. Ja ne znam ni ko je vlasnik ovdje. Ne znamo ni ko je. Hajmo. Inspektori su postavili žutu traku i znak zabrane radova. Kako se investitor nije pojavio, otišli su u obilazak ostalih objekata. Nedugo nakon toga, radnici su se vratili u pratnji nekoliko osoba i nastavili radove, uprkos žutoj traci i jasno istaknutom znaku zabrane. Kada su to primijetili, inspektori su zatražili asistenciju policije. Ekipa CINA je krenula za njima. Ako nam zabrane policajci, onda ćemo sa puta. Ja neću stati. Policijski službenici, građevinski inspektori i rendžeri nacionalnog parka stigli su na bespravno gradilište.
Dočekao ih je navodni investitor sa grupom ljudi i odmah započeo raspravu sa službenicima. Ekipi Cina nije bio dozvoljen pristup. Nakon kraće rasprave, investitor ih je otjerao i zaprijetio da više ne prilaze njegovom imanju. Dok je posmatrao kako se službena lica udaljavaju, uputio je i vulgaran gest. Evo ovako bude, znači. Više niko ne dođe nikada na tu njegov parcelu. Tako je rekao, zaprijetio. Rekao je, ne prihvata poziv i... Petnaestak kilometara od Bihaća, biserna voda Une preko sedrenih kaskada pravi dvoslap i troslap. Ovo područje predstavlja jedno od najbogatijih prirodnih staništa sa izuzetnim biodiverzitetom i osjetljivim sedrenim ekosistemom u kojem mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u prirodnom prečišćavanju vode. Imate, na primjer, na tom zaštićenom području 165 detektiranih izvora koji su kontinuirano 365 dana u izboju vode i brojne druge geomorfološke, geološke i razne vrijednosti, a između ostalog i među najvažnijima je bioraznolikost. Znači, biljni i životinjski svijet koji ima vrlo, vrlo visok indeks, odnosno visoku zastupljenost i rijetkih i ugroženih vrsta i vrsta uopće. Vrijednost ovog područja prevazilazi granice Bosne i Hercegovine. Sedra Une zaštićena je kroz Evropsku ekološku mrežu Natura 2000. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je u maju 2008. godine proglasio Nacionalni park Una na površini od skoro 20.000 hektara. Nažalost, vlada Federacije s jedne strane uradila veliku stvar, proglasila jedno područje zaštićenim na najvišoj razini, dakle dala je taj status od nacionalnog značaja, ali mu nije dala sve elemente, instrumente da se nosi sa problematikom koja se automatski krije iza toga, jer moramo znati da kada nekom području date takvu važnost, da će ono upravo zbog te važnosti biti napadnuto. Nakon proglašenja nacionalnog parka počela je gradnja u ovom području. Bez dozvola se gradi u cijelom zaštićenom području, a posebno između dvoslapa i troslapa. A pogotovo zadnje 3-4 godine doslovno invazija na rijeku Unu u smislu izgradnje i devastacije i narušavanja njenih obala. Pojavljuju se brojni, ja ne znam kako da ih nazovem, investitori koji jednostavno grade na obali rijeke Une. To nije dozvoljeno. Ovdje je obala rijeke od 1,6 km postala gradilište na kome je bespravno izgrađeno 50-ak stambenih objekata lokalaca, među kojima su i policajci, poduzetnici, notari, profesori. Izlijevamo tu beton da bi mogli ustati piti kafu dole na betonirano obale rijeke Une. Naravno, samim time uništavamo i brojnu floru, faunu, brojne vrste riječnih rakova i ostali indikatorskih biljaka koje nam pokazuju stanje kvaliteta vode. I gdje god stavite ovaj zid, ovaj beton, vi ste oduzeli tom živom svijetu stanište. I sve manje staništa, sve manje živog svijeta. Gradski urbanističko-građevinski inspektori vrše kontrole i formalno donose rješenja o rušenju ilegalnih objekata, ali zbog odsustva podrške i pomoći kantonalnih i federalnih institucija ne sprovode ih u djelo zato što se boje odmazde vlasnika. To vam izgleda ovako u praksi. Inspektor iziđe na teren, hoće da izvrši svoje rješenje. Dođe, neko na njega malo zagalami, kaže ne ide to tako, on se vrati i kaže ja sam, moja lična sigurnost, moj integritet je ugrožen. I ne može ti čovjek rušiti kuću sada da pošljete inspektora i bager da ruše nekome kuću bez policije. Imamo javno komunalno preduzeće u kojem rukovac mašine kaže ok, ja hoću ići, ali mi morate dati policijsku asistenciju jer ja znam tog vlasnika parcele, on je nezgodan,
spreman na ovo, spreman na ono. Kad odete u policiju da tražite asistenciju policije, onda oni kažu mi samo intervenišemo ako je problem. Kao vi odite, pa ako nešto bude, mi ćemo doći. Sad treba inspektor da izađe tamo, da čovjek iznese pušku ili sikiru na njega i da onda kaže čekaj bogat, nemoj sad još pucat na mene da ja zovem policiju pa će policija doći. Dakle, apsolutno je nemoguće to uraditi. Lokalci to znaju i koriste situaciju. Prvi su bespravno počeli graditi kumovi Nijaz Sušić i Abdullah Kapo. Prvi je imao novac, a drugi želju za odmor kraj Une. Nisam ni znao da to postoji, pošto sam radio poljoprivredu, nisam znao da to postoji, takva priroda i to, dok me nije odveo moj kum, Kapo Abdullah, ribar. Oduševljen ljepotom Une, samo 4 mjeseca nakon proglašenja nacionalnog parka u septembru 2008. godine kupuje 10 duluma zemljišta. Ja nisam smio graditi, bio je gospodin tad Ibrahim Pašić, on je meni, nemoj slučajno da počneš da gradiš tamo. To on meni kaže, on je radio u općini Bihać. Ja kažem, pa ja neću, ali onaj moj kum, on je ovako malo ribar i on kaže, kume, pa ljudi grade na tuđim placevima, na tuđoj imovini, a mi gradimo na svome. Kume, ja ću početi otpočet i kum je našao radnike, iskupao fundamente i počeo betonirati. Kapo je sagradio vikendicu na sprat sa prostranim terasama na 50 metara od Troslapa. Njoj je pridružio pecaru, nadstrešnicu za veliki drveni sto i klupe i pomoćni objekat. A da bi ugođaj bio potpun, sazidao je i bazen. Pa ja moram praviti, neću sad da se ne razvijam 50 godina što neko napravi neki zakon bez veze. Ali zakon je zakon, mora se poštovati. Pa zakon je zakon, ali po zakonu piše da je ovo moje. Nije od nacionalnog parka. Pa oni su se kasno, gospođo, probudili. Oni su trebali ranije djelovati. Kad ranije? Pa ranije i prije mene, nego što ću ja doći. I Sušić je sagradio dvospratnicu za odmor, no svjestan da objekat ne može legalizovati, vidio je drugačiju priliku za zaradu. Ostatak kupljenog zemljišta je isparcelisao i počeo prodavati. Ja sam prodao 23, 4 placa sam ja prodao. Ja sam to sve isjekao na komade, ja sam to sve poprodao i ljudi su kupili, ljudi su počeli graditi. Za koliko ste prodali, koliko ste zaradio? Zaradio sam ja puno para. Da ja ne lažem, to su moje pare, a ja sam bio sposoban za to. A nemam ja šta, ja sam prodavao metar rune 1000 maraka. Svaki je prodavao po kvadratu. Ja sam prodavao metar rune 1000 maraka. A dugačko je 530 metara, 560 najmanje. Gradski inspektori su donijeli rješenje o rušenju Sušićevog objekta još 2010. godine, a Kapinog 2015. godine. No, posao nije završen jer nisu donijeli i zaključke o rušenju. To morate pitati nekog ko je bio prije mene. Zašto to nije rađeno, ja stvarno ne mogu dati odgovor. Jer nisam radio u organu uprave ovdje u gradskoj upravi, tako da stvarno... Tako je Kapo umjesto srušenog objekta dobio prekršajnu kaznu od 1000 konvertibilnih maraka. To je bilo u novembru 2015. Pa da, on su meni napravili 1000 maraka, ja sam žalio, pa ima najsudije smanjio na 100 maraka. U obrazloženju odluke je navedeno da je nezaposlen i otac 3 djece, da prvi put čini prekršaj i da nakon zabrane gradnje nije nastavio sa radovima. Taj sudija meni izašao susret, pa nemam ja prije 4-5 godina dobio penziju, ne živim ja od penzije, ne prvi ako ima vikendicu da ne zna šta će od para. Malo upitno, ali evo, to su sudske odluke koje ja ne bi nešto ni komentarisao, međutim imali smo i nekoliko takvih presuda gdje su donešene od strane sudije za prekršaje da je lošeg imovinskog stanja pravio objekat koji vrijedi jako, jako puno. On je u međuvremenu završio objekat, a 6 godina kasnije, 2021. godine, dobio je još jednu kaznu, ovog puta od Federalne inspektorice zaštite prirode zbog krčenja državne šume i otkopa zemlje za parking. Dobio je 501 marku kazne. To što je naš narod navikao da nešto gradi,
pa nakon toga legalizuje, to je sad druga priča. Međutim, ovdje federalni zakoni ne predviđaju termin, nema uopšte termina legalizacije. I sad smo tu došli do jedne pozicije u kojoj ljudi naprave, ne mogu legalizirati, nemaju dozvolu federalnog ministarstva, znači ne mogu automatski dobiti ni dozvole gradske uprave i imaju objekat bez dozvoli. Znači imaju nepostojeći objekat. Niko ne smije, svi pravi. Onda ovi pravim i ja. Jel to znači ako svi nešto rade da je to ispravno? Pa što ću ja sad sam se pridržavati nečega? Ima pametniji ljudi od mene, školovaniji, pa pravi. Sad on može, a ja ne mogu. Gospodin načelnik ima malo prije da sruši nekoga malo jačega u gradu. Bespravnu gradnju u nacionalnom parku mogu kontrolisati inspektori iz grada Bihaća, kantona i Federacije BiH, dok nadzornici javnog preduzeća Nacionalni park Una vode zapisnike o bespravnim objektima, vlasnicima i radovima na terenu koje prosljeđuju inspekcijama. Bilo ih je oko 140 od 2014. do sredine 2025. godine. Zona odgovornosti nas, uposlenika nacionalnog parka, svodi se na činjenicu da po svaku cijenu moramo zaštiti prirodu, imamo ovlasti za to, imamo našu nadzorničku službu, dakle naše rangere na terenu koji to prate. Međutim, njihovi dometi u krajnjoj realizaciji u smislu zaštite su ograničeni na način da recimo naš nadzornik može izići na teren, prići osobi, uzeti podatke, zapisati ga i na taj način obaviti svoj dio posla kroz jedan zapisnik koji kasnije upućuju inspekcijskim službama, bilo da je to slučaj koji podleže inspektoratu gradske uprave, kantona Unsko-Sanskog ili Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno inspekcijskoj službi Federacije. Iako na papiru zaštita sa 3 nivoa izgleda dobro, u praksi najveći dio posla pada na gradske inspektore. Lokalna vlast tvrdi da je od proglašenja zaštićenog područja 2008. godine bilo teško postupati po zakonu. Nisu imali dovoljno inspektora ni izvođača radova koji bi uklanjali objekte, a na terenu su dobijali prijetnje vlasnika. Ja sam zaista mislio da oni tu traže uvijek neki izgovor. I onda sam išao s tim građevinskim inspektorom na teren. Naišli smo na objekat koji je prije 7 ili 8 dana je bila stavljena traka i bio je vidno istaknut upravo ovaj znak o kojem sam razgovarao. 3 čovjeka su radila na tom gradilištu. Ja ih pitam, mi iziđemo iz auta, ja ih pitam, ljudi, jeste li vi svjesni šta radite? I oni kao malo zbunjeno, nije im jasno. Ja kažem, vi radite na objektu koji je zatvoren. Ne, oni nisu skinuli. Sve je onako kako je, ali oni dalje izvode radove. Ja kažem, ljudi, pa jeste li vi svjesni šta vi radite trenutno? Eto, igrom slučaja je jedan od trojice koji je meni poznat, je policijski službenik. I on kažem, pa hajde ova dvojica možda i nisu, oni su možda neuki, možda ne znam, možda ne razumiju značaj ovo. Ali ti kao policijski službenik trebao bi da znaš šta znači povreda službenog žiga i pečata. I mi smo tu došli u nekakvu situaciju, zaista nekakve prepirke, da je to u nekom momentu moglo možda otići u nekom drugom neželjenom smjeru, ali sam ja onda pozvao policiju, tražio asistenciju, izišla je patrona na lici mjesta, oni su sačinili zapisnik, mislim da je čak i tužilaštvo po tom predmetu izuzelo predmet od nas i da je trenutno na obradi u tužilaštvu. Ali evo, hoću reći, na ovom primjeru, čime se sve građevinski inspektor susreće na terenu i ako on nema podršku policije, tužilaštva, suda, ako nema podršku kantonalne inspekcije, ako nema podršku resornih ministarstava, građenja, prostornog uređenja, zaštite okoliša, turizma, pa o čemu pričamo onda? Ne može se to završiti na gradonačelniku i ovom građevinskom inspektoru. Mislim, šta očekuju ljudi od nas? Da mi idemo na teren, da se fatamo za vratove i da s ljudima bijemo na terenu. Gradski inspektori su od 2010. do augusta 2025. godine u Lohovu i Račiću donijeli najmanje 39 rješenja o rušenju i uklanjanju ilegalnih objekata koja nisu postala pravosnažna. Najviše ih se odnosilo na vikendice, ali i obaloutvrde, podzide, ograde i bazene. Nijedan bespravni objekat nije uklonjen u ovom periodu. To ne može uraditi lokalna zajednica. To mora biti državna priča. To mora biti najmanje kantonalna priča. Iza toga mora stati i vlada federacije, i vlada kantona i svi organi državni, dakle uključujući i pravosuđe, uključujući i policiju i sve ostali. Ne možete vi kao najslabija
najslabiji dio u nekakvom državnom tom aparatu, mislim na lokalnu zajednicu, ne možete vi sami protiv svih. Federalna inspekcija je za 10 godina napisala 80 prekršajnih naloga od skoro 52.000 maraka. Federalni inspektor zaštite prirode može eventualno obustaviti gradnju ako zatekne u tom trenutku objekat koji je u izgradnji i lice koje gradi taj objekat, sačiniti zapisnik, donijeti rješenje o obustavi, dalje preuzima građevinska inspekcija grada Bihaća. Kantonalni inspektori nisu poduzimali ništa u vezi sa nelegalnom gradnjom u nacionalnom parku Una. Kažu da godinama i nisu imali građevinskog inspektora, a ni sada sa dvojicom uposlenih ne stižu. Bespravnom gradnjom nije se bavio ni glavni kantonalni upravni inspektor Aladin Čehić, čiji je zadatak da interveniše kada inspektori ne poštuju vremenske rokove. Iako tvrdi da nije imao pojedinačnih prijava ni službenih saznanja o ovom problemu, iz Federalne inspekcije je obaviješten o probijanju rokova za uklanjanje objekata. Znate kako to ispada? Drugostepeni organ, eto, da se ne bi nekom zamjerio, vrati ono prvostepenom nazad na odlučivanje, kaže, evo nije do nas, i stranku uputi opet na gradsku građevinsku inspekciju. Kaže, evo mi bi vam to legalizovali, ali ne daju oni. Znate kako to ispada? Ko ono s početka rata, onaj dečko kad sjedi ovdje negdje u rovu, pa ga pitaju šta radite, on kaže, ba evo ne znam, mi kao bi ratovali, ali ovi neće, ne znam. Mi. U suštini, odgovornost se prebacuje uvijek na onog drugog. Svi imaju podjednaku odgovornost jer svi imaju neku ulogu u tome. Federacija upravlja rijekom Unom. Prema zakonu o vodama, Una je rijeka prve kategorije i Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dužno da se brine za rijeku Unu. A Federalno ministarstvo za prostorno planiranje i urbanizam i kako to već se zove je dužno da napravi regulacioni plan. Zašto ga nisu napravili? Koliko dugo već postoji taj nacionalni park Una? Onda bi općinske službe, gradske, kanton imali šta poštovati, regulacioni plan. Jer je neko rekao, tu ne smiješ graditi. Ovako ljudi love u mutnom, mi smo poznati po tome, svi u Bosni i Hercegovini da lovimo u mutnom i eto odakle vam nelegalna gradnja i masovna je, baš je masovna. Vi treba da znate da objekte u nacionalnom parku i objekte u Zunu ne gradi sirotinja. To grade ljudi koji imaju novac. To grade ljudi koji su na položajima. Sjećam se dobro jedne situacije. Ja mislim, to bi negdje bilo 2016. 17. godine, kada su naši nadzornici zaustavili jedan kamion koji je dovozio građevinski materijal. Nisu htjeli da puste, jer zašto građevinski materijal dovodi do on tamo gdje je zabranjena gradnja. Došlo je tu do konflikta i sa tim investitorom i sa prevoznikom koji je vršio usluge prevoza tog građevinskog materijala. Ja sjećam se, bio sam negdje na putu i mene tada i gradonačelnik zvao šta se to radi i tako dalje. Znači, ja sam objasnio, to je zona zabrane gradnje, kao što znate sami, a ne kaže to, vi nemate pravo zaustaviti čovjeka da on odloži na svoju zemljište bez obzira šta je. Ja odem kod komisara i kažem, čekaj, pa ovaj policajac pravi u Zunu kuću. Ne može policajac da ne poštuje zakon. A istovremeno ne znam da i komesar ima isto da ima nelegalni objekt u Zunu. Jedan od policijskih službenika koji je bez dozvole gradio u zaštićenom području je Alaga Čaušević, nekadašnji šef odsjeka za droge u MUP-u Unsko-Sanskog kantona. On je u oktobru 2018. godine kupio ovu parcelu i sagradio vikendicu. 3 godine kasnije označena je za rušenje, ali do danas nije srušena. Na raspolaganju je turistima za 230 konvertibilnih maraka po danu, a ponuda uključuje i uživanje na drvenom molu sagrađenom na samoj rijeci. Turistima se nudi i susjedna vikendica koja je vlasništvo Jasmine Piralić, supruge načelnika sektora uprave policije Unsko-Sanskog kantona i bivšeg komandira policijske stanice u Bihaću Senada Piralića. Ona je ovu parcelu dobila na poklon 2020. godine.
Do iduće godine je na izlivenu ploču postavljena montažna vikendica, okružena prostranim dvorištem sa bazenom i pečenjarom. I ovaj je objekat označen za uklanjanje 2022. ali se to nije desilo ni 4 godine kasnije. Čaušević i Piralić nisu odgovarali na pozive novinara. Sa načelnikom policijske uprave sam razgovarao. On je predložio na nekom sastanku da svi koji su u Ministarstvu unutrašnjih poslova da uklone svoje objekte. Vezano je znači kršenje zakona, etički kodeks i tako dalje policijskih službenika i uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova. A ja sam predložio gradonačelniku da krenemo i evo neka ideja moja koja je u glavi i to sam rekao i na sastanku ovome sa načelnikom policijske uprave da krenemo i od uposlenika gradske uprave. Da sami. Jer se nalaze u zoni zabrane, nalaze se u zoni da se susretnu sa tim ne rušenjem našim, nego i da budu i krivično gonjeni. Građevinska inspekcija je, čini se, tako se logički zaključuje da ima svezane ruke i u stvari da je to sve nelegalna gradnja, odnosno zaustavljanje nelegalne gradnje ovisi o političkim odlukama, dakle ovdje na nivou lokala, ali i kantona i federacije. Upravo je jedna takva politička odluka iz 2016. godine inicirala da se bespravnim objektima privremeno može priključiti struja. Skupština kantona je u postupku izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i građenju tada omogućila privremeni priključak bespravnih objekata na električnu i vodovodnu mrežu. Elektrodistribucija je već postavila 4 razvodna ormara koja je gradska inspekcija označila za rušenje. Iz elektrodistribucije kažu da se rukovode izmjenama zakona, dok inspekcija tvrdi da objekti u strogoj zoni zaštite nacionalnog parka nikada ne mogu biti legalizovani, pa se ovaj problem vrti u krug između institucija koje ne mogu naći zajednički jezik. Ove zakonske pogodnosti vlasnici bespravnih objekata na terenu već koriste, i to posebno oni koji vikendice izdaju turistima. Prvi među njima je Gence Trnavci, profesor prava na Univerzitetu u Bihaću. Profesor Trnavci je gradnju počeo u septembru 2020. godine. Ignorisao je upozorenja i naredbe o obustavi radova i zbog toga je 2 puta novčano kažnjen sa ukupno 1510 maraka. Sa novinarima CINA je odbio razgovarati. Njegova vikendica je za sada jedina osvjetljena u Lohovu, a turistima nudi smještaj po cijeni od 300 konvertibilnih maraka za noć. Vikendica profesora Trnavcija, kao i ostali bespravni objekti u nacionalnom parku, ne plaćaju boravišnu taksu jer nisu u sistemu turističke organizacije grada Bihaća. Cijela zarada od turizma ostaje u njihovim džepovima. Fin se tu novac zaradi, jer to su, skupi su ti apartmani. Ja čujem, ne znam, ja ne idem, ne plaćam, ali čujem da je noć 700 eura, 600 eura, pa negdje čak i više. Čujem da ima takve stvari i vjerujem da ima. Naravno, mi nemamo nikakve koriste od toga. Inspekcija je radila neke akcije s vremena na vrijeme da su putem bookinga neke objekte evidentirali, na licu mjesta izlazili, prekršajne prijave izdavali. Ali mi to opet dođemo na onu istu priču oko prekršajnih prijava. Recimo neko dobije prekršajnu prijavu koja, 500 maraka, a noć u toj vikendici je 500 eura. Svi govore I love Una. Ja volim Unu. Imaš septičku jamu? Ko bude slušao ovo od Bišćana i svih ovih koji se bave turizmom, ja stvarno nemam ništa protiv i uživam i ja u tome i u našim turistima, ali da napravi čovječ septičku jamu. Inspekcija radi, iziđu oni na teren, naprave zapisnik, proslijede taj zapisnik gdje treba da ide na te pravosudne organe. Kazne 100 maraka, 200 maraka, 300 maraka, ljudi se smiju, plate kaznu i nastave dalje. Mislim da će najveća kazna za sve one koji nelegalno grade biti onda kada im dođe bager i poruši to što su nelegalno izgradili. Neće srušiti. Zašto? Neće srušiti.
Ma nikad neće srušiti abikata, ma nikada. To je moje. Nije od nacionalnog parka. A jeste? A pa nek ja ufatim onoga još jednom ovdje uđe kad mene nema. Pa da.